गाइस अगर एक मर्द ना रहे तो संसार अधूरा है। तो अब बारी है जो मर्द अपना परिवार बनाता है, जो मर्द अपने परिवार के लिए इतना मेहनत करता है, उस এত मर्द मतलब হাওয়া এত आपके ঠান্ডা पसंदीदा আর मर्द के लिए अब এখানকার आपको तारीफ মানে करना কি है। বলবো दीपक जी कैसा রাঁচি नहीं है, আর थोड़ा ধানবাদের क्लोज মানুষের साइड में ঠান্ডা थोड़ा লাগে না आपसे এই एक्सपेक्टेशन है। ঠান্ডা अच्छा, হাওয়াতে अस्मिता के परिवार वाले কিছু आपको পরে अस्मिता को আসেনি शेयर करेंगे শুধু ना एवरीबॉडी। अस्मिता, জিরো अस्मिता, ফিগার अस्मिता। ঘুরে বেড়াচ্ছে জানো আমার তো ঠান্ডাতে আমার কান মান মানে বন্ধ হয়ে যাবে এমন অবস্থা আমার নাক দিয়ে এখন জল পড়তে শুরু করেছে এত হাওয়া চলছে মানে ফুল যদি আমি ছেটাচ্ছি না ফুলটা মানে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে যাচ্ছে এত ঠান্ডাতে কে এইভাবে ভাই আসে আমরা তো জুবুথু হয়ে গেছি টাটা বাই ভাই এত ओह ঠান্ডা माय गॉड, হাওয়া जोरदार চলছে দেখতে ताली পাচ্ছ होनी चाहिए, जोरदार কত ताली। হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় देखिए কত अब কষ্ট করতে दूल्हे হয় राजा दुल्हनिया रानी मुझे लगता है थोड़ा আমার सा কি রাগ कच्चा है, লাগছে ठीक है। ঠান্ডাতে আমি परिवार জ্যাকেট वालों ফ্যাকেট को নিয়ে আসি सौंपती हूँ मैं তাও তো ये এদেরকে দেখে মানে रिस्पॉन्सिबिलिटी কনফিডেন্স कि লেভেল হাই सिखाना যে এরা आपको है, যদি ठीक है। জিরো ফিগার হয়ে अब मैं ঘুরতে आई हूँ পারে बंगाल से, আমরা ठीक है, मैं এমনিই করে कोलकाता से आई ঘুরবো हूँ। तो এটাই मैं चाहती हूँ एक टास्क টাটা বাই বাই बेंगोली में দাও हो जाए, হাওয়া आपको দাও बोलना है হাওয়া আমি হাওয়া তোমাকে ভালোবাসি, ঠিক है। ওই যে বাঙালি सुनेंगे শুনতে ना পাচ্ছ गाइस, मेक বাঙালির सम প্রশংসা नॉइज। হচ্ছে বাঙালির প্রশংসা আমি তোমাকে ভালোবাসি বলছি আমরা কলকাতা আমি প্রাউড ফিল করি দেখো বাংলায় মানে কাপলদেরকে বলাচ্ছে বলছে আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রাউড ফিল হয় মাঝে মাঝে বাংলাতেই শেখাচ্ছি बोल रहा है अभी তোমাকে ভালোবাসো। হ बहुत क्यूट दूल्हा है यार। বলতে चलो পারছে না आप बोल रहे हो টাটা भोजपुरी में বাই बोलने के लिए आई